कौन कहल से बुद्धिमती होई बुद्धि की होइला न्याय चली अयोध्या राज्य न्याय विचार न्याय हाँ तुमको लेके जाए तू सदा स्वीकार कर हां आगे आओ का गाड़ी छाटे पांचटा गाड़ी थी हेले बडे मन पसंद गाड़ी थी ना हां मोर अच्छे गोटे लुना दे रखी देबे से भल्ला जगह लगा से गाड़ी हां मो गोटे लुना रखी आ गया से बैटरी बंद हो जातो आगे आज कोलती की गोटे पहुंची मथरा कहूची बोला बुद्धिमती तमे बुद्धि सुधी सब नष्ट हो गेलानी सत मुंडा किछि काम करूनी तबला काम करूनी आ तुम बैठा छी अय से राजमाता हबो ता पोरा जाहबो राम राजा हबो तू दास तमर कोन मने पड़नी दीटा कथा बोले विवाह काले तुम पितांकर गे परिले सत्य विवाह कल तुम बापा आगे दशरथ सत्य सत्य तुम गर्भजात संतान राजा हम राजा हम कौन चली राति पाइले राम राजा राजमाता हम तमे हम दासी तमे दासी हो तमे राजमाता ही परिबनी सुनी गला जते बेले मथरा लो एते कोई चाली गला कोई मंजीटा पड़ी दे ए मथरा गछ उठिबो हां मंजी गुणी देबी ए कोई के जेले सुनी देले सब कथा चाली दशरथ कोनी करू तीर्थर सत्य करथिले हां देखो आगे राजा दशरथ दुई थर सत्य रे आबद सत्य करथिले तीटा बर दे बोली थिला बाकी कोई हां जते जाइथिले ना जते बेले इंद्रप्रस्थ युद्ध करथिले रथर अनेगिरीटा खसी पड़िला चक्कर बासे अनेगिरी खसी गला रथ खसी आसी आकाश ओहो युद्ध करबे केमिति तेणु जे धर्म पत्नी जे स्वामी सब मंगल चिंता करे स्वामी अमंगल चिंता करे केबे पतिव्रता सतीसा नारी ना नाई से परि नारी के कहि कहि हां बड़ कले निज कानिया गुडी को वीरा नारी अनेगिरी करि दे हां आगे लुहाटा देखो केते सस्त अनेगिरी का लुहा ना से सस्त बोली चक्कर दिया जाए चक्कर अटल की रखी हां ये कानिया गुडी ना रही परिबो हां सतबळे से नाई थिले एमती कानिया गुडी रही परिबो गोटे अनेगिरी रही परिबो हां हां सिद्धि ताको अनेगिरी करि मला पुराण खाइ जा ना किंतु कोई के करि दे खाइबी ना से बरकत आइले हां से जत्ते बेले चाइबे निज सरे को लुहा लुहा करि परिबो बस बस लुहा लुहा करि अनेगिरी करि दे हां सत्य करथिले सत्य সেই সময় সত্য করিবি বলে কোন মাগুছ মাগ মো মতে এতে বড় বিপদ রখিলো सुनो तो मो टाइम आसी मागी বলে সময় আসলে মাগি बस ଆଉ କାय বড় হলা आ गोटे থরা আগে পরীক্ষা করিয়া পাই দশরথ গোটে পথ বাহারলা ঘা गोटे घाट বৈদ্য কহিলে কলে যে স্ত্রী মানক মধ্যে তোমার সে ঘাটাকে চুচুমি চুচুমি রক্ত পুজ সব শোষি দেব তবে যে তোমার এই কথাটা বলে सारे सत कथा सकाल नारी थिले स्वामी सेवा करथिले चुचुई घा भला करथिले देखे झियो को कहला चुचुई भलो कर आग काल रे थिले स्वामी घर सेवा करथिले दशरथंकर पथ बाहरी थिला निजे कइके ताऊ चुचुमी चुचुमी पाटी रे चुचुमी चुचुमी से रक्त पूजा को सुसी
ହାତ ଭଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ହଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା ଏ ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଥିବ ମୋ ପାଟି ଲଗେଇକି ତା ରକ୍ତ ପୂଜ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଲ କରିଲ କି କୌଣସି ମା ରାଜି ହେବେ ନା ଏଠି ସେ ହାତ ଲଗେଇବ ଯେ ପରିଷ୍କାର କରିବି କିନ୍ତୁ ପାଟି ଲଗେଇବ ରାଣୀ ଟାଇମ ଅଛି ଆହୁରି ଟାଇମ ଅଛି ଯା ଏଇ ଦିଟା କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ବର ଦିଟା ବର ମାଗି ବସିଲେ ସେଦିନ କହି କହି ଦଶ ହଁ ହଁ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଭରତର ରାଜା ହଁ ରାମ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ହଡ଼କି ଦେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ରାତି ପାଇଲେ ହଁ ରାମ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାମ ଠାକୁରେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ରାଜା ବୁଢ଼ା ଦଶରଥକୁ ଧଡ଼କେଇଲେ କଇକେୟୀ ଭାରିଜା ବନବାସରେ ରାମ ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନକୁ ବାହାରିଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ରାମ ଠାକୁର ବନକୁ ବାହାରିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ମନା କରୁଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ କହିଲେ ମୋ ଧନ ରାମ କଣ ବନକୁ ଯିବ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡିକି ବନକୁ ଯାଆ ରାମ ଛାଡ଼ି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ନ ମରେ ମୋ ବାପ ଧନ কিন্তু পিতৃ সত্য পালন পূর্বক রাম ঠাকুর সেদিন বনକୁ তথাপি রাম ঠাকুর বাহারিছেন বনକୁ ये বনবাস সময় বেলে অবস্থান কলে পঞ্চবটী অবস্থান বেলে ঘটনা ঘটিলা কারণ নারী মানଙ୍କର ସୁନା ରୂପରେ ବେଶୀ ଲୋଭ ଖାଲି ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ହବ କୋଉଠୁ ସୁନା ରୂପା କିଣିବା ତେଣୁ ସେଦିନ ସୀତା ମାଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଉପରେ ମୃଗଟା ଗୋଟେ କି ଲୋଭାଇତା ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେଲେ ମୃଗଟା ଗୋଟେ ଥର ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ବଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଛି ସେ ମୃଗରେ ପତ୍ନୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗେଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ପଛରେ ସ୍ୱାମୀ ପୂରଣ କରେ ନହେଲେ ଝିଅ ପୂରଣ କରିଦବ ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା ଦରକାର ସେ କାହାକୁ କହିବ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ନା ଦିଅର ଆମ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ମା
ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ହେଲେ ସୀତା ମା କାହାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚବରେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କି? ବୋଲେ ବିନା ଜିଣା ଭାଷି ଶ୍ରୀରାମରେ ଭାଷି ବିନା ଜିଣା ଭାଷି ଶ୍ରୀରାମରେ ଭାଷି ଶ୍ରୀରାମ କୁ କହିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ କୁ କହିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଗିଥିଲେ କି ନା ନା ତମେ କାହିଁ କହିଲ ଦିଅ ମାଗିବା ନାଇଁ ମ କାହା ଘରେ କଣ କେମିତି ଥିବ ନା କାହା ଘରେ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମୋର ଦରକାର ଯାହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ବାହାରେ ଗଲେ ସିଏ ପୂରଣ କରୁଛି ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ବରା ତରକାରୀ ନେଇଯାଉଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସୀତା ମା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଦେଲେ ବର ମାଗିଦେଲେ ମୃଗକୁ ମାଗିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗ ପଛରେ ଉଠିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକାବେଳକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି